ଶ୍ରୀପନ୍ନାର ସାରସ୍ୱତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହିତ ମକର ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁରଲୀଧର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୋଇ ଓ କବି ବିପିନ ବିହାରୀ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀପନ୍ନାର ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ପରେ କବି ଡ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଯୁଗ୍ମ ନିରନ୍ତର ଓ ଗଳ୍ପ ଅଫେରା ଫଗୁଣ, ସୁଜାତା ସିହ୍ନାଙ୍କ ବୋତଲ ଭୂତ, ସୁକାନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ, ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି, କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ଓ ଶ୍ରୀପନ୍ନାର ବାର୍ଷିକ ପଞ୍ଜିକାର ଉନ୍ମୋଚନ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମକର ମିଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା କାଳ ହେବ ଶ୍ରୀପନ୍ନା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। 1979 ମସିହାରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ପତ୍ରିକା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଚାଲିଛୁ। ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି କେତେବେଳେ କେମିତି ଏ ପତ୍ରିକା ବାହାରିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରିକା କରିବାର ଯେଉଁ ନିଶା, ଯେଉଁ पेशा नुहे निशा भाव में साहित्य को ग्रहण करवा एवं ताकू नहीं जो खुशी गोटेवा ताकू साधारणतः समस्ते पाते ना, ता गोटे नियारा खुशी। एवं ये कार्यक्रम जो आज मकर संक्रांति मकर मिलन ये मध्य दीर्घ दिन धरी 79 मसीह श्रीपन्ना द्वारा करा जाउची। ये कार्यक्रम सबुठारु बड़ विषय है सेतबेले सरकारी स्तर में फकीरमोहन जयंती व मकर संक्रांति फकीरमोहन जयंती को पालन करा जाउ नथिला। बहु वाद विवाद पर यह श्रीपन्ना द्वारा सरकारी प्रोत्साहन रे किछि काल चलला एवं तापर से माने आमठू दूरे गले एवं निरवच्छिन्न भाव में श्रीपन्ना फकीरमोहन जयंती को मकर मिलन भाव में साहित्यिक मान को नहीं गोटे बंधु मिलनर प्रक्रिया करी चली अछि। एवं आज मध्य ये आमर प्राय 38तम मकर मिलन एवं आज पुरीर किछि कृति लेखक एवं साहित्य अनुरागी ये कार्यक्रम रे एकाठी होइचंती। दुखर सहित कहवाक पड़ुछि साहित्य को नहीं संगति एवं श्रद्धा ये आजिकाली रघुना। आज श्रीपन्नार मध्य प्रकाशनी तरफरू आम 3टी पुस्तक प्रकाशित करिछु। अफेरा फगुण गोटे गल्प संकलन डॉक्टर चित्तरंजन विश्वालंकर एवं गोटे कविता बही स्वप्न निरंतर कवि चित्तरंजन विश्वालंकर एवं सुजाता सिन्हांकर गोटे शिशु उपन्यास बोतल भूत आज प्रकाशित होइछि। समभाव जो विपिन महांती गीति कवि तांकर मध्य 2टी पुस्तक ये उन्मोचन करागला। ताकू भिकारी धल काव्यलोक छापिचंती एवं किछि व्यथा किछि कथा एवं किछि स्मृति श्रीपन्नार सह संपादिका अछि। आज ये गांधीघाट मकर मिलन उत्सव अनुष्ठित होती। आम कोण अनुकोण ओडिशार सबु प्रांतर कवि बंधु मैंने आस उपस्थित होती। आज ये कविता पाठ एवं पुस्तक उन्मोचन हो सारी मत उत्सव आयोजन अंशग्रहण कर उपस्थित समस्त बंधु बांधव मानक सारस्वत प्रणाम जनावा सहित साधुवाद देउछि से कर्म जीवन किसी समय काढ़ी आम सहित सहयोग कर।